Sali internet maliyo mandenkaw kuri bashi tawla ala ka hine kumba siribela do ba fugo kumba saba ko chefari dunu ko chefari dunu kambora me che jito che kalabanti che minte chieka che minte se kelela che mi wati be na jotala abo masirande che mben galonti abo masirande abo tremblede anti kartinina ka fo ka walimando foli mini dantala bureau kono groupe 1 groupe 2 groupe 3 fo katabla telegram sanfé ani groupe 4 ni groupe 5 ni groupe 6 ka po Brésil konana ka fo ka walimando foli mini dantala ouais anga to kono ngana dugu tanga khili wana ouais ko mi pay video nda video jonga sa ngana dugu tanga khili wana problème suntani ok voilà kaw fo ka walmando foli mini dantala toujours balma kede do agas 24 5 sur 5 ambe nyomolo dande do anyo de fo angala nyini na masoro amma kele damine na ngala nyini masoro ante sege na ngala nyini masoro c'est dire ta chogo ireta auna jo chogo ireta auna quoi à vrai dire anyate fo ila nyefe bi ambeka sama femi nofe fona kiranka passeport ina nya suru antege ambeka fenfen chefara ambe fenfen kungolo tige ambe fenfen chie pour que kasogo suru antege ambo kede mbe ya bi kawele mali denya kama mbe ya bi kawele faso denya kama mbe ya bi kawele kadala balma munube segena mbe ya bi kawele kadala abalma muso munube segena abanchini munube segena afa koroba munube segena toro ni nyani gouvernement sera ka kololo milasuma no ye kuje e ka passeport la no ye kuje e ka baraw la no ye de kuje isiyoro la o weleli kam o makari kam o hine kam malende bela jele sinanga nyon sur République de Paris akana ke kana toko muso kana teko ambetanga haki ambeta réclamer il y a faut préfecture là itumba fe ka do malien kerenkena bela jele ni passeport ko min gelea bila ku ba do malien bela jele ka dossier la mauma ni passeport ko de bila ni masika passeport soro qui est rebelle qui tunye rebelle koro de mali kono yo de faut préfecture la yande comme nous sommes tombés passeport kon tanga tumbula numa passeport soro ka soro l'état de ubali ko rebelle muso koro udedo ko tureri si muso koro de do tiamrumbe ani passeport ko gelabula ka fuko jihadisi mo koro de do aya la jere konsili ni ho conseil olu de ga bare ni ani 16 de mo katam to ko tien jamana autorité katam to ko tien ambe ka nyere nyini jamana min kono ngala tien bangede o kama anka se république kaira on te tureri suye kaira ambe kanga hakede nyini anjo ka epi anjo bala fana ambe ka nyini chieka epi chie fana di bambolo fana femi nina na kunte foye ni election te awani election te nina joyro foye tala ni mago sate atesega mogosi makonye ambo to sena ayo ngalonde nube malien beda ka kantige ibambe fara ina menina ni passeport billahi be fara ka bonyona malien de ni nunu ma fara ka bonyona ye jihadisi ami ngalon sera na be ke chinyede ye turire sia min galon dana ka rebellion min galon dana avec chien de aba ho konzai ani konsla mo ani sedon mo olu de ka bare ni de olu ma miri anyu de olu ma miri malien de munu be ningele akono banchinu de bawde to I balma de mali de nyogondo de to na obe nunundo awte nunun kanu na obe nunundo nunu hinete dawlade awa na obe nunundo awte tugu nunun kode wallahi awte tugu nunun kode nunu nya dabo de pour que ka malien de munun be ya kan be détruire en na ka malien be détruire en na amma delika ki jamana sila amma delika meji jamana sila kafo har na kira farafin jamana werere ko eddeumbe e katafo luka famo ye kafo ko ne den fembe akwa be jihadisi de ni malite surtout kerengenya ya fo jamana min kono jamana min yera manga kafo akono ita tlongela olu yere be min contrôle la ninde do or que olu de be ka jihadisi financer olu de be ka terroriste fana financer mais olu nya tanaye o ka jamana kono aw ma so kan galon were da aw nyogona malien deuna
aw ma so kan galon wɛrɛ da aw balimamusow la aw ma so kan galon wɛrɛ da aw sinjiw la aw tara turerisiya ni jihadisiya ni bandiya ni mɔgɔ faga ko galon de da anw maliyɛndenw na k'a fɔ ko anw ye jihadisiw ye ko maa o maa ka passeport t'a bolo maa o maa b'a la n'i na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko a bɛɛ ye bandi kɔrɔ de a bɛɛ ye jihadisi kɔrɔ de i y'u tɔgɔ ni jamuw de yɛlɛma ani y'u siw pour que kana faransiya n'u tora yan i bɛ kabako lamagaya hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn ho conseil mɔgɔw consulat mɔgɔw hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn ladiriya bɛ yɔrɔ jumɛn sejdemu mɔgɔw ne ko yɛrɛdon bɛ yɔrɔ jumɛn jamana kanu bɛ yɔrɔ jumɛn ja anw b'a la k'a fɔ ko ninnu bɛ ka anw ka hakɛ ɲini ninnu bɛ ka anw dɛmɛ pour que maliyɛnden bɛɛ ka sɛbɛnko ka ɲɛnabɔ ja ninnu de bɛ ka an ka sɛbɛnko ninnu de bɛ k'a bila retard la an ka diɲɛlatigɛ ninnu de bɛ k'a dɔ bɔgɔ la depuis ala ka n da maa min tulo la fɔlɔ k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ yen ou bien jamana dɔw bɛ yen e ɲɔgɔnna jamanaden dɔw bɛ yen e ka taa fɔ olu ka faamaw ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye bandiw de ye ko terroriste de don ko hali dɔw dalen bɛ faye kɔnɔ fɛ parce que ko papier ko gɛlɛya bɛ maa o maa la maa o maa ma se k'a ka passeport sɔrɔ ko a bɛ ye jihadisi kɔrɔ de o tɛ fayela mɔgɔ dɔrɔn ye dɛ an bɛɛ b'o kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ b'o kɔnɔ Europe kɔnɔna na nka ala bɛ min na o bɛ wasa kɛ dɛ ninnu tɛ se anw na walahi anw ba wolo cogo ɲana ka tɛmɛ ninnu kan wa anw wolo cogo ɲana ka tɛmɛ ninnu kan barika ba anw na ka tɛmɛ ninnu kan ala ba anw fɛ fana ka tɛmɛ ninnu kan k'a fɔ k'a jɛya ministre bɛ yan sini an bɛ bɔ an bɛ taa manifester n'an taara manifester ministre k'a fɔ k'a jɛya ye fɛn min ye faransi consulat ye an ko a kana dayɛlɛ dɛ ni carte ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na dɛ anw y'o de fɔ a bɛ wolo min na anw t'o dɔn dɛ anw bɛ min kɛ anw b'o dɔn dɛ musala t'a la dɛ passeport consulat tɛ dayɛlɛ a dayɛlɛli t'a arranger fo an ka passeport ni nina de ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ dayɛlɛli nafa foyi t'a la k'a fɔ k'a jɛya o ye Europe bɛɛ de kɔnɔna ye Europe kɔnɔna consulat an b'a bɛɛ minɛ aucune violence n'i y'a violence bɔra la dɔrɔn consulat mɔgɔw de ye violence bɔ a la dɛ n'o tɛ minnu bɛ taa minɛni kɛ i fa baara de don i baara de don i ka so de don awa i ka bulon de don n'u taara a y'u bila i ka dɔn i ka sigi a banna tiɲɛli tɛ kɛ mais n'aw ko aw b'u kunbɛn ni kɛlɛ ye n'aw ko k'u tɛ dɔn aw bɛ jɔ u n'u da cɛ a bɛ wolo min na o bɛ juguya dɛ an b'a fɔ ko Mali tremblera a ma tremble fɔlɔ dɛ anw yɛrɛ fɔ ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko bɛ wolo a kɔnɔ an b'a bɛ asimɛ c'est ça la vérité aw tɛ se k'a to maliyɛndenw bɛ nin tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ carte min bɔra k'a fɔ kalafili dɔrɔn même an kɔrɔ Nigeria olu bɛ kalafili ni o de an kɔrɔ Ivoire olu bɛ kalafili ni na de an kɔrɔ Senegal olu bɛ kalafili ni na de an kɔrɔ Burkina olu bɛ kalafili ni na de mais mun de kodɔnbaliya sera anw ka faamaw ma mun de tatiɲɛ de sera anw ka faamaw ma ka taa nina ni passeport lié ɲɔgɔn na fɛn minnu man ka lié ɲɔgɔn na ni ye kalafili fɛn de ye fo san 5 wɛrɛ ou bien kalafili wɛrɛ aw taara olu lié ɲɔgɔn na Afrique jamana fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ y'a kɛ de ye élection dɔrɔn nina ye élection dɔrɔn de ye carte électeur dɔrɔn de don élection dɔrɔn Afrique jamana si tɛ min y'a lié haru ka carte d'identité la a tɛ haru ka carte consuleri Afrique bɛɛ woloma a tɛ ni kodɔnbaliya de tɛ ou bien ni kalanbaliya de tɛ ou bien ni hasiriya de tɛ ou bien ni ɲɛngoya de tɛ n bɛ ka jamanadenw détruire k'u ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la ni lié ko passeport la est ce que ninnu bɛ sira kelen na ninnu tɛ ɲɔgɔn kalama dɛ a bɛ wolo min na anw t'o dɔn dɛ mais aw b'a ye aw ɲɛ na de wallahi bilahi bandaw ni nina ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na hɛrɛ maliyɛnden bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fo e n'i ka ministre kana hɛrɛw yɛrɛ sɛgɛn parce que jamana bɛ nafolo sɔrɔ da o da fɛ anw b'a fermer jamana bɔ hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ dankari o yɔrɔ la k'o fermer siga foyi t'a la a ye ɲininka a ye weleli kɛ Côte d'Ivoire ko carte électeur min b'u bolo ko mun de don ko nina de don a nana mun de kama kalafili a ye weleli kɛ Sénégal aw ka weleli kɛ Burkina aw ka weleli kɛ Niger ko a nana mun de kama kalafili awa kalafili tɛmɛnen kɔfɛ nafa foyi t'a la jɔyɔrɔ foyi t'a la diɲɛlatigɛ kɔnɔ awa anw de bɛ se ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ awa anw de bɛ sa nin kɛlɛ in nɔfɛ n'a ma sɔrɔ wallahi billahi a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye dɛ mais consulat tɛ dayɛlɛ faransiya k'a fɔ k'a jɛya tolérance zéro ni na ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na ni consulat y'a kun don a kɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ taa consulat dayɛlɛ ni min bɔra la a yɛrɛ de nɔ dɔn dɛ an ye kangari daw ye tugu di awa Europe bɛɛ de don consulat an t'a fɛ a ka dayɛlɛ kun t'u la ni passeport dilan tɛ awa dayɛlɛ kun foyi t'u la min bɛ se ka anw nafa bi en tant que n'an ka passeport ko de tɛ a tɛ dayɛlɛ dɛ k'a fɔ k'a jɛya de Italie o
Allemagne o ka tabla Espagne la o nin beba nindi ka sabu ke fo nina ni passeport de ga fara ka bo ɲɔgɔn non te mamunu be Italie ba be faga kelen kelen mamunu be Allemagne ba be faga kelen kelen aw mamma be Espagne ba be faga kelen kelen surtout Francia wallahi ngoy ba kuma fo tubabu ye iba fo kono comme ni e kodonbaliya de ko comme go yere teninke ko si Afrique jamana jume nyake ko nana election de kama parce que election kele pour que kele kana wuli election kono carte électeur ka bono e ninay ka di mo ma kala ka fili nambara ka dabla on nano ta ko lié ko ka jamana papier sécurisé ha o be jamana papier de sécurisé ka sécurisé ka ta rojume ay bo angata mawma be franchi kono ni be ta ika fere nyini ka document ika be photocopie ke yere mago be dossier min yere la ka fo dossier min ka die francia ibo photocopie ke ina ka ta onta photocopie ina ka ta ika damay wallahi nanyan ka dossier bela jelen fra ngon ka ambe donde fo publiquement Facebook sanfɛ a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la de o tɛ n'i bɛ taa violence la de i b'i dogo de anw tɛ taa violence la de anw bɛ taa de k'a fɔ an b'a minɛ farila force an b'a minɛ an bɛ don a kɔnɔ an baara de don ka sigi ye a tɛ dayɛlɛ baara tɛ kɛ n'i ko k'o de tɛ kɛ k'u b'an kunbɛn ni kɛlɛ ye sisan France 24 dɔrɔn t'o labɔ de satellite de b'o capter bilahi o bɛ don histoire de la ne y'o de fɔ aw ye n ko nin ka tɛna ko kɛlɛ a bɛ don histoire la o nin bɛ don tariku la o nin tariku bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ Sunjata ta kan de mais cɛ bɛ de tɛ se ka assumer muso bɛ de tɛ se ka assumer awɔ nafiki tɛ se ka y'a kɔnɔ jahili tɛ se ka y'a kɔnɔ kodɔnbali tɛ se ka y'a kɔnɔ kalabanti tɛ se ka y'a kɔnɔ mɔgɔ min kuntilenna kelen dɔrɔn n'o de b'i la k'i ka hakɛ i ka passeport dɔrɔn e bɛ y'a kɔnɔ dɛ wallahi k'i ka hakɛ dɔrɔn e bɛ y'a kɔnɔ de ko ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi e bɛ y'a kɔnɔ parce que sira fila tɛ o anw bɛ sira kelen dɔrɔn de ta an tɛ sira fila tɛ o question fila tɛ anw bolo question kelen de don ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna c'est tout c'est clair net ni ministre ko ale bɛ passeport di mɔgɔw ma o a y'a ɲininka a tun b'a fɛ k'an ka jihadisiya de jɔ an na wa a tun b'a fɛ k'an ka rébellion de jɔ an na wa a tun b'a fɛ k'a fɔ consulat mɔgɔw ye min fɔ k'a fɔ ko k'anw ye jihadisiw ye ministre tun b'a fɛ k'o de jɔ anw na an balolen ɲana kun jumɛn de la n b'a daliluya labɔ ka d'aw ma n ko ne 24 de don a tɛ taa yɔrɔ jan passeport min n'a bɛ se k'a di maliyɛn den minnu bɛ bi n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ministre bɛ y'o passeport bɔ yɔrɔ jumɛn ka na n'a ye k'a sɔrɔ a ma dilan ni n'a ye k'a sɔrɔ a ma kɛ passeport biométrique ye e bɛ se ka taa consulat e bɛ se ka taa préfecture jumɛn de kɔnɔ yan e bɛ se ka taa bitigi jumɛn de kɔnɔ k'a fɔ ko e bɛ wari transférer ka taa Mali kɔnɔ ou bien e bɛ baara ɲini n'o passeport n'u t'i minɛ ka t'i datugu ministre tun b'a fɛ k'o complot de tigɛ consulat mɔgɔw k'a fɔ ko wa ko jihadisiw de don ka faamaw tulo la sobi n'a ye consulat mɔgɔw k'a fɔ ani sedenw mɔgɔw k'a fɔ ka far'u kan k'u tiɲɛtigiya k'a fɔ ko maliyɛn den minnu bɛ yan ko jihadisiw de don ko maa ɲɛnamaw tɛ ko bandiw de don ale ka complot ye jumɛn ye ne bɛ sɛbɛn d'aw ma ne bɛ passeport d'aw ma a ye passeport dili ta ale la o parce que aw nana France yan aw nana diaspora la yan ale ma bɔ an na tuma kalama a ma billet tigɛ ka na a ma dɔrɔmɛ di cɛ ma a ma di muso ma bɛɛ nana ni yɛrɛ de ye mais i kɛra bɛɛ ka ɲɛmaa ye o t'a yira k'a fɔ e bɛ se ka bɛɛ sago k'a ye o t'a yira k'a fɔ e bɛ min fɔ anw bɛɛ sɔn a ma o ye nkalon de ye monsieur le ministre. Non, c'est faux. Et tu m'as fait quand jihadisya de Joanna. Ma joli de be min ye passeport labo yurugu la Mali kono nu nana na tara gardabi la. Adobe mo flabe halbi olu be prison la. 92 la. Et 98 la. Olu fle prison la. Halbi. Ka sabo ke passeport mi mbora yurugu la. Et no passeport be ta préfecture la ka e jolen dore be ni mine kati datu ministre tu m'as fait ko de ke. Non te ministre ba don. Na le ma passeport labo business la. Ale bɛ se ka passeport biométrique dilan cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ dɛsɛra k'o dilan ni business tɛ pour que k'a d'a ma dɔrɔn an ka sina k'o minɛ wa ministre ye passeport di mais ale tɛ se ka passeport di en tant que ni passeport ni n'a ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que yɛrɛ ale yɛrɛ ka fɔ yɛrɛ a bɛ passeport dilan anw ye nafa t'o la o ni na ni passeport farala ka bɔ ɲɔgɔn na an yɛrɛ bɛ se k'an ka passeport dilan an yɛrɛ ye o mais ne ale jɔra k'a fɔ ale bɛ passeport dilan anw yɛrɛ jihadisiya min fɔra rébellion min fɔra bandiya min fɔra k'an ye mɔgɔ fagalaw ye k'an ye bandi korow ye an ye zon korow ye an ye kalabanti korow ye o kuma min fɔra ye tun b'a fɛ ka t'o de valider yan préfecture kɔnɔ k'a valider union européenne kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ nin de ye tiɲɛ ye k'an bɛ mago sa un à un wallahi billahi nin ko de b'u kɔnɔ o de y'a to n ko ministre anw ka passeport di anw ma o t'ale ɲɛ sira la o min b'ale ɲɛ sira la ale ka baara ye jumɛn ye passeport nina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin dɔrɔn de y'ale ka baara ye ale tɛ se ka passeport di anw ma parce que maliyɛn hakɛ min bɛ jamana kɔ kan ale t'a dɔn maliyɛn hakɛ min bɛ jamana kɔ kan i bɛ se ka mago min ɲɛ ale t'a dɔn donc ale ka passeport di anw ma o nafa b'anw kan
akada awnye folo awnye de tumbanga passeport de law folo awnye de be déplacer kata consulat ni ambassade ou kono pour que katanga passeport dépôt que katla ka bonanga passeport mais niye bi mo desera ko ga passeport soro awna fendo de fra nyonga munu te kelenye sa soni fali ka janyona sa ite kelenye sa ite hari minan kelen kono ite hari mulu kelen kono. C'est pour cela que encore carte lecteur o tesega lien en ka passeport la passeport minyanka diala tige passeport minyanka dien be wallahi hari bini sara ni passeport ti ku itere ko ni bere ko ni kata rojme ibe ta rojme ne do na ho konzay mo bolo mun besu ibe su munun fore tigi be su munun na surtout tigi te ela surtout ka jamana mado surtout passeport te bolo ma fere ka bande akaba ha ibe kesi langolon fermé kinye da photo ta doro kado iri mo na doro ko do akono ni tara imansa ubo da ile doro ko laje ko nga ko karta suna na mana de iri mo nde ba kono wallahi iri mo nde ba kono de iboto de suda ga kaburu sola ay kaw yere ye ay ke ladriya aw yere ma ay ke horonya aw yere ma ay farnya na aw ka cien ka ay farnya ay ka jaka gele aw be ka minyini cien ka aw be ka minyini horonya ka ma o jaga na gele ngalon ka de gouvernement bina o kande enfin fem bia gouvernement de bina malende unka jamana koka ni carte lecteur min fle ko nina nuna na li anga passeport la ima dabo fewere kamade mamunu be jamana koka ibe kam magonyu ifawye ibe kam magonyu bawye aw ibe kam magonya jamana e ka soro jamana yere masega magominya jamana anku magosa parce que femu bolo kateme jamana yere l'état yere bolo voilà yana ukana baga onma kidal be mankan kono biya to lugo kubu yereta o de kirimu ya ay sorso nyino la folo kele jolde be mali kono nini nte ka jahadisi ata karan segere nini karti nina yi kunjume de bala kam mago sadoro kana karti lecteri lié passeport la aw yere ni alaw talati est ce que nunu be nyonya sera ko ivare unyini ngasa anga suye rezo mu nunu be ayu nyini ngasa ay wuli anga keleke ay wuli ay wuli Europe jamana be ay wulanga keleke de namma keleke wallahi adabe to anna namma keleke nunga kuma be sabatire consulat foi te daile Europe ko nanka chien fo ngonye am nunga consulat daile londo ayaw kandi ayaw sa kandi consulat ka fermer de aka fermer complètement musala talao carte lecteri oje aw yere ni alaw talati navigo yere jo comme e ba do métro ta on fait 30 ans on fait navigo joro jumen de be passeport ko la navigo carte lecteur be comme navigo nde navigo joro jumen de be passeport ko la navigo ni malina ka kunfinya na ka kalambaliati an ga jamana in kera de ko mabaw ba kono me maba munun ba kono ko donauti an ga jamana ngono ko ma koro ba kono sijo de ba kono me hakili mauta kono de kalangelaw de ba on fe me ko donauti wallahi fanga nyini na de ba on fe me fanga kanu bagawte jamana kanu bagawte ni de ba on ga jamana kono ni malien be yisigi komin kera ko ni de ba nga passeport sécurisé ni de ba nga passeport sécurisé ni de ba nga sebe sécurisé ngongalon fide kunfi munu har na soro ko doctorat de bi bolo e de be ni kuma fo idala e de bi sigi kimiri nina ko carte na liele passeport la ko de banka sebe sécurisé wallahi ete fendo eka kalama nafa foyi aman nafa foyi parce que be école damine wati me wasoro carte ni na teo e be école damine wati me wasoro ni na eka seben eka wolo seben tunti bolo eka wolo seben tumbi bolo ni ka wolo seben de tara école la kati escrire ni na be se kana choko di ko placita ko joyorota ou bien ni na nali de ka koroni esiewa ou bien nina de ka koroni ka wolo seben mana sécurisé yoro seben bébé sécurisé ko bébé damine wolo seben de la français a fait un fla de be wolo seben passeport a bana e moure de be papa mais bonyane donde yuru gutiande fembe wo drome kanga sara yoro mi wo drome de be sara e flate faraka manga ka sara yoro mi fente sara de me anka jamana kono ate sara yoro mi be sarli ke awa be sara yoro mi obe dépasser fana awa min kanga di fu obe sara fana awa fu yere te fana billahi malin beke ambe koinke chugo ni malibe yele maka ke jamana chugo were de ka sabke ni nina konye malibe ko yede c'est la guerre ambe guerre de la musala tala de ni katina ko kele geri yere do musala tala de ni bandaw sigilo na ka wuli de ni e geri yere de wallahi ni geri ka jugu munu ni kise ba wonya na de abolo mali kono ni geri ka jugu no yede ambe suwori soro dabbe amba be fermé voilà barakela munun be nube ko kalama nantara ka fantara yemine ayo gel fermé de
na ma gueule fermée malien do be situation mina ibe dugu mina ibe kololo min kono ate diade parce que awtara jati en galon be siri malien do na ya munu seraw ma munu masyaw ma do be dalen do ma so hari ka wuli ka tuka hake nyini mais ayu be kere belu ye ku ke jahadishu ye aw binna malien be ka kelen sinanga nyogon soro république la kayira antoye mi fora antoye amma delika koy wallahi o ye min galon sirana anto de ye an kan la nyine min yambo de nyine awa har nu yon galon sirana fana mbo de nyine de c'est ça c'est pour cela que police mobile min tara ko ambassade dala odona itara fo ka dawde ka poju fana yo kuma kelen de fo wallahi kwamma kwankan chogo do ko parce que itara fo de ka fo kwa nyere bel koro ya nye jahadisi koro ye c'est pour cela que ye yamfa gin ke chogo ina ka marfa bu bolo ka gasu bu bolo ibe mobile ye tande kana iba fo ko no sangone duguni dugu de be nyogona ngwa gara maluya da imbe law talachi wallahi musodo be na ibe nyinga yo ko to ko munde be ku ka ambassade de filia comme ni armée ndumbe be fana biya non ala be minna wallahi wa sakiri duwani barka de ba an ko wallahi billahi malendo ay kawyere wallahi natate foiti ko intenyine aw ko atenyini che ko atenyini musoko de nambe kumbe tian kundu de beti me koye abenye so ni ubambe faga munu be kofe oluka hera soro de mo tafu be kele be ke pour que de ga hera soro ko mimbe kofe oluka na hera soro no tede ay o engalonde ambe nin kele ke ko mimbe woloni na obe woloni na munu ba on kofe oluka hera soro de am go bode law c'est ça la vérité atemu unu katarosi ka fo ka walmando foli minute antala rendez-vous est signé à partir de midi République du Mali bébé yendo abe depa i habitelen be côté mina benika dossier kata awa masite da masika ma bébé ti yere de kama awa masite ta masika ma beta kun kera de famo yantono beta kun kera de anka jamana binanka beta kun kera de anka jamana yambali sebena ke kunyi nindi itata ka fone 24 ibeti yere de nyini awa ne 24 yere beta nyere de nyini teta e kama awa nteka ke e kama de yere nyini de do parce que abe la bi atume ela watimi atume mo sabade la biabe mo jolla mo yere to hakedo yere tuku bo sinabe na mo joli de la o kota la be na mo jolla o ko fe atena ne yere lawa go ko mbe ni ke chogo indela ay kaw yere aw kana malame mana kan fola nu akonu lamere ayaw dusuko lame fe min jume de ba nafa aw mago be mundela am baw be tonyola am balma muso be tonyola jamana signye no e demsenu ni muso yo olube tonyo kono olube nyani kono jadi ti angalon daro olude la ka fanye rebeluye anye bandi koro ya anye jonya anye kalabantu ye nete nunu duskuna de makari yere te nunu nyo de fungo mal denya banon ko imbe ke chogo abiko ke chogo la Europe koni non ambe dankari France tala obe mine yere de o koni da o Canada yere non no da yere dongoro ni koko wolola kono ya ministre ni ambassade awde responsable we ministre ni ambassade ya responsable ya awde akuma fora yede ate da yere de femi na election kama mumbe tan navigo do ça fait coup d'ombalia de donc quoi aw yere ka imaginer dron quoi navigo mimbe e bolo ya munde nafa juende bo ni obise ka passeport sécurisé wa ati se ite ari nyogonye ko ite jala tige kelen kono quoi c'est ça donc nous ba boala awa nous ta boala fana be boala de awa be boala fana passeport ni nina be fraka bo nyora o e jagwa de se fo itola isona imaso abeke nous maso iba fe ka minye iba fe munku soro obu soro fana c'est ça la vérité. Ouais ante aka kuma kan ma fo mwoye awante aka mo denye kuma faye ante afana ka fo ko mo de beka lame mo de banga directive kono ere beka commentaire ko min kadi ka hakina minyo ka fo otere an ka hakina de passeport be soro chogo jumena abe soro siraw siraka ni bandaw disi de be faraka teme ni asimu disi de be faraka teme ni njaw disi de be faraka teme amba faraka teme ka danga passeporta olubu fawnu dewnde ni balmaw de balo awa an ka passeport ko fana la ambo ta kan fana balmaw nan sinjiw nan teru de balonay c'est ça la vérité si mam tane chier fama de do mais fama ba ka dembaya de balo anye fantaw nye an banka dembaya de balo an olubi sika ke kelenya an banga hage nyini to e ka fo hasimo an banga hage nyini to e ka fo ko bandawya e olu e jondi non
amma go ye min yanka nga min soro ibo de di nu ma di ambu kele awa nu ma di antu soutenir bi antu soutenir sini president mini hasnu ba no fe ne de ya fa ye billahi de 10 ta de 10 camera ta obe fusani hasnu ta ye wallahi billahi obe fusani hasnu ta ye ate ka manku juguya ka manku kalabantiya ka no o te marché de aw kana fangala halbi sorasu be kasa aw kana fangala harbi jamana babasigi aw kana fangala ka fo jamana don baw ka hakedi ambe ke sababu e kanilata ayaw balife mina obe dawma mais femi fana mandaw ye na ya si aw kuna mbata ka boy transition na kun foi tala ni ninte ni na ku were mimbala ay bonay yaru sigi kunte dro ka fo ko election organiser o engalonde election be se ka organiser chogo jumende la mawmunun ka hake minana olu ka hake madi election be se ka organiser chogo jumende la mamunun kan ga kiri olu ma kiri election be se ka organiser chogo jumende la mamunun tonyana olu ma bo tonyo kono ngo engalonde nyogo nege kande kuna na re ka election organiser election jom de ba ke ngo mo de ba ke o mo kelen de tonyonendo olu de ka hake minana obe mu election ko fo ko transition na election kama election jume pour que transition ka jamana basigi fen fula de do ina kunye magobe fen jumende la odi do nyu bali mina fen jumende be ku toro ibo taka boy pour que ka seka lafia transition na kunye nindi votu tala foi tala sharia ko tala parce que anana ka fen do de ta sharia ka sharia kuta ka fen do ta ko boy o sharia kuta li koso abena abeseka fen be yelema yoro ni kele foi te boala papa te boala kanku musala ku nana tile fla saba har na soro nana kunundi onte tandi non jamais grand jamais c'est ça ka fo ka walmano foli mini dantara muso ba munun be che ba munun be ne ha kana nata jama no fere jama tede munun kungulo bu kandala munu hakili kanyi munun ba sigilendo munun be kodon munun be keleta chogodon munun ba do ankanga ta tande munun ba do akanga nyini tande ha meta tande c'est ça jama inta ibe jama kemeta iba sama kabo taiga chila ni kulera ite chekelenye ite muso kelenye non che munungo ku be sawo no fera anko kwa no lude muso munungo ku nan sara yoro mi ulube sa enda no lude do non te jie beteo aye jamais grand jamais jie betu be frère on no fe mais alabana choko jumende la mo kelente musa na ga jama itari ma ba kelembo mais nindu do chien dronde do ate mununu kata yorosi mais consulat be fermé ne dia fawye ka fo ka diaras 24 de mankanje do ali bune nko consulat canada ile europe kono yuku fermé bandao inika jama asimu inika jama njao inika jama ay consulat datuwa na inafa tanka ni passeport d'été ni passeport ni nina mafara ka bonyona amma go tala consulat ka daile na wolola mina aw yerde no donde ni balo fenfen tigara kono awa ni jogini fenfen kera kono ni mo fara fenfen bora kono aw de no donde parce que aw prenendo ka fonantara consulat mine dongo do ko be kele de tige comment ay kele tige ni donu nunu taru ka passeport déclarer aw prenendo ni de kamale na aw prenendo chogo en fana prenendo ni ke chogo ena Europe ko nana c'est ça consulat faut été daile surtout Francia ministère ya fori ambassade aw be ba kalamo ka fo ka dia consulat faut kana daile ina fa faut tanka wallahi na fa faut tula c'est ça la vérité ka souera dambela jelema big respect à vous sini midi wati anga nyon sur république bébé yendo foni mami mbana kata non te bébé yendo république ko adresse ko tala de awa république kelende do ibe campagne na ibe jieroro na ikana soroye c'est ça la vérité amma go bodela na ikana soroye merci beaucoup kasu hera dambela jele mani video kunguru inde Come on.